हेलो जय श्री कृष्ण। केम छो बधा मजामां? तो सारूं जो जमवानुं तैयार छे तो हालो छोकराओने बोलावीए छे कि जमवा बेसी जाओ। जमवानुं तैयार थई गयुं छे। तो जो आजे शुं बनाव्युं छे मैं खारी भात बनाव्यो छे, सिंगरोटानुं शाक कर्युं छे, आ रोटली करी छे, छाश, पापड़। सारूं केवुं जमवानुं लाग्युं तमने ए बतावजो, केजो टेस्ट करजो केवुं छे जमवानुं ई ने कॉमेंट में जणावजो केवो टेस्ट लाग्यो छे ई। तो सारूं जमी ल्यो बधा अने अमे जमी लઈએ छीए। तो हजी जमवा तो बीजा नथी आव्या, मारे एकटाणुं छे એટલે હું તો જમી લઉં છું। તો સારું ચાલો હું જમી લઉં છું, તમે પણ જમી લ્યો। અમારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો।